नाज़रीन, आ बैल मुझे मार वो कहावत है जो बेवकूफ़ों के लिए खूब इस्तेमाल होती है और आजकल तो अब सियासत में भी इस्तेमाल होने लगी है, क्योंकि आजकल के जो सियासतदान हैं इनसे तो बेवकूफ़ ही अच्छे हैं। इमरान खान को जेल में डालकर बेवकूफ़ी की गई और फिर इसे दानिशमंदी का तकाजा करार देते हुए इनकी पार्टी को भी माइनस करना शुरू कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज़ को जितनी शिद्दत से दबाया जाता है वो उससे दुगनी शिद्दत से उभर कर आती है। अब पीटीआई को ही ले लीजिए, जिसे सियासत से निकालने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए गए, हत्ता के पार्टी चेयरमैन को ही जेल में डाल दिया गया और फिर रिजल्ट क्या निकला? सिफर। सिर्फ उनके लिए जो खान के सियासी हरीफ हैं। फ़ायदा इमरान खान को यह हुआ कि इनकी पार्टी की अहमियत भी डबल हो गई और कप्तान के मकबूलियत को भी चार चांद लग गए। और आज इस वीडियो में हम आपसे जो इतलात शेयर करेंगे वो इन सारी बातों की तस्दीक होगी। पहली और अहम खबर तो यह है कि इमरान खान की जेल से रिहाई का वक्त रोज़ बरोज़ करीब आता जा रहा और अब तो वो लोग भी खान की रिहाई के लिए ललकारने लगे हैं जो इन्हें सियासत में नहीं देखना चाहते थे। सही कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। इमरान खान ने जेल की सख्तियों में रहकर खुद को मनवाया है। अब खबर आई है कि नून लीग की हमपला सियासी जमात पीपल्स पार्टी ने एक बाआवाज़ बुलंद सदा लगाई है कि खान साहब को आप जेल से बाहर निकालो, इसे अवाम में लाओ और इलेक्शन लड़ने दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इनकी पार्टी को भी वो सारे इख्तियारात दो जो बाकी सबके पास हैं। अब यहाँ दिलचस्प पॉइंट ये हैं कि पीपल्स पार्टी क्यों अचानक इमरान खान के हक में बोल उठी है। बिलावल भुट्टो की किस हर्जा सराई ने नून लीग के बावजूद को परेशान कर दिया है? क्या पीपल्स पार्टी नए इंतखाबात में पीटीआई से इल्हाक का सोचे बैठी है? क्या इमरान खान ज़रदारी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकेंगे? इन सारे पॉइंट्स पर रोशनी डालने से कबल आपको ये पॉइंट्स भी बताते चलें कि अब एतजाज़ एहसन के किस सरप्राइज ने पीटीआई की राहों को आसान कर दिया है। क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद के लिए एतजाज़ एहसन अंदर खाते कोई गेम डाल रहे हैं? मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल से बड़े मियाँ क्यों खौफजदा हैं? क्या इन्हें जेल जाने का डर सता रहा है या फिर लंदन की याद सता रही है? इन सारे पॉइंट्स को इसी वीडियो में वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, कुछ सियासी जमातें इमरान खान को सियासी उफक से हटाने के लिए हर हद पार कर रही हैं और उधर खान साहब भी इनके लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, लेकिन फिर भी साजिशी अनासर अपने इरादों से बाज नहीं आ रहे। अब खबरें हैं कि आम इंतखाबात के इनेकाद में एक माह रह गया है, लेकिन मुल्क की बड़े सियासी जमात मुस्लिम लीग नून ने मां सिवाय बलोचिस्तान के अभी तक किसी और सूबे से पार्टी टिकटों की तकसीम का ऐलान नहीं किया और न ही बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है। आबादी के लिहाज से पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी इस सूबे में हैं और नज़रें भी इस सूबे पर हैं कि मुस्लिम लीग नून किस को मैदान में उतारती है। मीडिया पर चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के नामों की एक फहरिस्त भी गर्दिश करती दिखाई दी, जिसके बारे में कहा गया कि जमात ने अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त बना ली है। मगर इस हवाले से पार्टी के रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में इस फहरिस्त की तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून ने अब पंजाब से पार्टी टिकट होल्डर्स का ऐलान 10 जनवरी को करने का इंदिया दिया। दूसरी तरफ उसी ताखीर के सबब जमात की इंतखाबी मुहिम के आगाज का भी बाकायदा ऐलान नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सेक्रेटरी इतलात उज़्मा बुखारी के मुताबिक इस वक्त सब की नजरें इस बात पर हैं कि मुस्लिम लीग नून के टिकटों का ऐलान कब होगा। यही खबर है, यही हेडलाइन है और यही सब कुछ है और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम लीग नून का टिकट कितना अहम और कितना मजबूत है। इनका कहना था कि जहां तक सीट एडजस्टमेंट की बात है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यकीनन एक बड़ी सियासी जमात है और हमारे पास लोगों को एडजस्ट करने के लिए जगह बहुत कम है। लेकिन जिन लोगों ने गुज़श्ता 16 महीने में हमारा साथ दिया और वो लोग जो पार्टी के साथ खड़े रहे, ज़ाहिरी बात है इनको भी एडजस्ट करना किसी न किसी हद तक आम है। उस्मा बुखारी का कहना था कि अभी सीट एडजस्टमेंट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, इसलिए पार्टी के टिकटों के ऐलान में ताखिर हो रही है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ताखिर बस 1-2 दिन की ही है और 10 जनवरी तक ऐलान होने का इम्कान है। अब बात करते हैं आज की अहम तरीन खबर से मुतालिक। सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो के कुछ वीडियो क्लिप्स बड़े वायरल हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से निकाल कर अब इलेक्शन लड़ना चाहिए, जबकि एक जानब ज़ाय का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन की सूरत में पीटीआई से इत्तेहाद भी करना चाहती है। इसके लिए इमरान खान का जेल से निकलना बहुत जरूरी है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान पीपल्स पार्टी से एहतियात करते हैं। जबकि एक खबर यह भी है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर पीटीआई बेगुनाह है तो इन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। इन्होंने सियासत में जो कुछ किया वो खुद भुगत रहे हैं।
آصف علی زرداری کے مجھ سے متعلق بیان کو غلط انداز میں لیا گیا، ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، آئندہ الیکشن میں بھی اتنی ہی گڑبڑ ہو رہی ہے جتنی ماضی میں ہوتی رہی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بلال بھٹو نے کہا کہ نئی حکومت کا مقصد یہی ہوگا کہ مخالفین کو جیل میں ڈالنا ہے تو ملک نہیں چلے گا، سیاستدان یہی سیاست کرتے بزرگ ہو گئے، کیا آخری اننگز میں بھی یہی کریں گے؟ اداروں کو مداخلت اور سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ نواز شریف کا چہرہ تو اترا ہوا ہے، ایسا نہیں لگ رہا وہ وزیر اعظم بنیں گے، وہ وزیر اعظم بنیں گے تو ایک مسکراہٹ تو دیتے۔ نواز شریف کو اندازہ ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ان کو یقین ہوتا تو وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہوتے۔ ناظرین، عمران خان کو سیاست سے بے دخل کرنے والے اب خود اتنے حصوں میں بڑھ چکے ہیں، ایسا تماشا بن چکے ہیں کہ اب بس ناکامیاں ہی ان کے حصے میں آ رہی ہیں۔ اب خبر ایک یہ بھی آئی ہے کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی نے صحت و جرم سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کو کمرہ عدالت میں چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ چارج شیٹ سننے کے بعد ملزمان نے صحت و جرم سے انکار کر دیا۔ فرد جرم کے وقت بانی چیئرمین پی ٹی اور اہلیہ بشریٰ بی بی وکلا کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عمران خان توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی معطلی کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔ بانی پی ٹی اے کے وکلا نے سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی۔ بانی پی ٹی اے نے اپیل میں استدعا کی کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی اے کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اپنے فیصلے میں جج نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی اے پر الزامات ثابت ہوتے ہیں، ان پر جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی اے کو 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، ان کے گرفتاری کے وارنٹ نکالے جاتے ہیں، ان پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان بلہ واپس لینے سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی، جہاں پشاور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور اب تک کی اطلاعات اور تفصیلات کے مطابق بلہ تحریک انصاف کے پاس ہوگا، کیونکہ جس طریقے کے ساتھ تحریک انصاف کے وکلا علی ظفر اور دیگر نے دلائل دیے تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلہ تحریک انصاف کے پاس ہوگا اور تحریک انصاف کے پاس ہی آئے گا، کیونکہ جسٹس انور کی جانب سے اور جسٹس ارشد علی کی جانب سے جو ریمارکس یا جو سوال پوچھے گئے الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن کے وکلا کے پاس ان کے جواب نہیں تھے۔ تو جسٹس انور صاحب کی جانب سے ایک بڑا تاریخی جملہ دہرایا گیا کہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے جو موروثی سیاست نہیں کرتی۔ تحریک انصاف کی سیاسی جماعت ایسی ہے جو کارکنوں کو آگے آنے کا موقع دیتی ہے، مگر وہیں دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو صرف اور صرف موروثی سیاست کو لے کے چل رہی ہیں۔ تو یہ نون لیگ کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے جو جسٹس انور کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، اور یہ بھی پوچھا گیا جسٹس انور صاحب کی جانب سے کہ کیا الیکشن کمیشن